Merhaba, ben Sefa Zülfikar. Tallinn'e İstanbul, Türkiye'den Erasmus öğrencisi olarak geldim. Farklı ülkelerden benim gibi Erasmus'a gelen 4 arkadaşımla birlikte Estonya hakkındaki düşüncelerimizi paylaştığımız bu videoyu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Γεια, είμαι ο Λάζος Κοντροζόπουλος, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, είμαι από την Ελλάδα. Moi, mun nimi on Katinka Heikkilä, tulen Helsingistä, Suomesta. Cześć, nazywam się Karolina Achabowicz, pochodzę z Polski, a mieszkam w Zabrzu. Ciao, mi chiamo Alberto Balsamo, sono di Milano e vengo dall'Italia. Estonya dilindeki en sevdiğin kelime hangisi? Non conosco molte parole in estone, diciamo che nel mio vocabolario ristretto direi Tervisex per il suono buffo e divertente e forse perché è quella che ho più modo di usare qua in Erasmus. Oli aika hankalaa valita mun lemppari vironkielistä sanaa, koska vironkieli tuo mulle sellaisia iloja ja oivalluksia joka päivä. Se on ihana ja kekseliäs kieli ja muistuttaa hirveän paljon mun omaa äidinkieltä. Mä valitsin kuitenkin sana musi, joka tarkoittaa pusua, mutta on myös hellittelynimi, mitä pariskunnat käyttää toisistansa. Ja se on mun mielestä ihana pieni söpö sana, joka sopii hyvin suuhun ja on jotenkin hauska ja kekseliäs. Moim ulubionym estońskim słowem jest słowo tere, ponieważ jest pierwszym słowem, które się nauczyłam i którego jestem zawsze pewna, że wypowiem je poprawnie i nigdy nie popełnię w tym błędu. Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις στα εστονικά που μου αρέσουν και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά δύσκολο να επιλέξω μόνο μία. Παραδείγματος χάρη το νησί Σаарεμα είναι από τα αγαπημένα μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ακριβώς, είναι απλά ο τρόπος που ακούγεται. Αν έπρεπε όμως απλά να διαλέξω μία φράση, μία λέξη, η αλήθεια είναι ότι θα διάλεγα τη φράση «eiole», που σημαίνει «εγώ δεν, εσύ δεν», είναι μια αρνητική μορφή. Δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς γιατί μου αρέσει αυτή η φράση, είναι και περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο οι Εστονοί το προφέρουν. Είναι εντυπωσιακό γιατί μοιάζει περισσότερο με τίτλο ποίηματος παρά με μια σχετικά καθημερινή άρνηση. Γι' αυτό κιόλας μου αρέσει και η γλώσσα των Εστονών. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Και κάνω ακόμα και την πιο απλή καθημερινή φράση «eiole» να ακούγεται τελείως ξεχωριστή και τελείως εντυπωσιακή. Τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, αλλά όπως ξέρω και στα αυτιά των περισσότερων ανθρώπων. Benim Estonya dilindeki favori kelimem mail'dir. Türkçedeki karşılığı hoş. Estonyalılar bunu en sık memnun oldum demek için kullanıyor. Mail'dir tutuda. Ben de bazı Estonyalılarla tanıştıktan sonra onlara doğru telaffuz etmeye çalışırken isimlerini unuttuğum oldu. Burada yaşadığın süre içinde başına gelen ilginç bir olayı paylaşmak ister misin? No, suurin osa mun kokemuksista liittyen viron kieleen ja kulttuuriin liittyy yleensä jotenkin erittäin läheisesti kieleen ja kielikulttuuriin. Ja mä opiskelen täällä viroa, mutta varmaan johtuen mun ihan hirveästä suomalaisesta aksentista, niin virolaiset ei yleensä ymmärrä, että mä yritän puhua niille viroa, vaan ne luulee puhua niille suomea. Ja yksi tämmönen ehkä hauskin ja samalla masentavin tapaus sattui mun hostellin siivoojan kanssa. Mä tulin tosi itseluottamusta puhkuen helmikuussa Tallinnaan ja sitten ajattelin, että kyllä tää niinku lähtee tää viron puhuminen tästä. Ja sitten mä reippaasti aina tervehdin siivoojaa. Ja välillä vaihdoin muutaman kohtelijan fraasikin hänen kanssa ja vähän ihmettelin, että miksi se aina vastaa mulle suomeksi. Ja sitten noin viikon jälkeen niin kerran sit sanoi, että hän ei tarvii vaihtaa mun roskapussia, että se on vielä ihan, että mä voin käyttää sitä itse. Ja sitten se oli mulle se, että sä rääkit estikäältä. Ja sit mä siinä nyökyttelin päätä silleen, että hienoa, että tajusit. Mutta nyt mä oon vähän parantanut mun aksenttia, nykyisin mä luulen ennemminkin venäläiseksi, että tää on semmonen pieni voitto. Kiedy pewnego dnia byłam na targu i chciałam kupić cebulę, zainteresował mnie fakt, że przy jednym produkcie są podwójne ceny. Zapytałam się sprzedawczyni, dlaczego tak jest. Odpowiedziała mi w bardzo prosty sposób, ponieważ ta droższa cebula pochodzi z Estonii, a ta tańsza pochodzi z Polski. Wiele się nie zastanawiając, oczywiście wybrałam to z Polski.
Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα κάτι τόσο εντυπωσιακό, αλλά σίγουρα είναι ξεχωριστό στα δικά μου αυτιά. Έχει να κάνει με τη γλώσσα και πάλι των Εστονών και κυρίως με την ιδιοσυγκρασία τους. Στα δικά μου μάτια οι Εστονοί είναι κατά κύριο λόγο ένας λαός πιο δύσκολα μπορείς να τους πλησιάσεις, γιατί εγώ τουλάχιστον είμαι συνηθισμένος σε κάτι τελείως διαφορετικό, λόγω του ότι κατάγομαι από μια μεσογειακή χώρα και οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί εκεί. Παρ' όλα αυτά, όποτε έχω προσπαθήσει να πλησιάσω κάποιον άνθρωπο από την Εστονία, πάντοτε ήταν πιο εύκολο αν έλεγα κάτι στα εστονικά. Τερεόμικους, ακόμα και την πιο μικρή φράση έκανε πάντοτε πιο εύκολη την προσέγγιση στους Εστονούς. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ λογικό, γιατί dείχνεις έτσι ότι σέβεσαι τη γλώσσα των άλλων. Yesen gezisi için Ötepo'ya gitmiştik ve hava aslında o kadar da soğuk değildi. Ben de 2 tane arkadaşımla göl kenarında yürüyüşe çıkmak istedim ve göl tamamen buz tutmuştu. Havanın soğuk olmamasına rağmen göl buz kaplıydı. Üzerinde yürümek için tereddütlü bir şekilde göle doğru yaklaştım ve gölün ortalarına doğru baktığımda tek başına birisinin buz pateni yaptığını gördüm. Onun için sıradan bir antrenman günüydü ama benim için tamamen farklıydı. O havada, o saatte tek başına birisinin buz tutmuş bir gölde paten kayıyor olması çok Estonyalılara özgü bir şeymiş gibi geldi. O an kendimi gerçekten mutlu hissettim. Ok, mi ricordo era una mattina della mia prima settimana qua in Erasmus a Tallinn e sono andato a fare la spesa e cercavo del latte, ma il problema è che non sapevo la traduzione in estone, per cui sono andato, ho preso una scatola che assomigliava del latte, che poi sfortunatamente ho scoperto non essere latte a casa la mattina dopo, e credetemi, il gusto non era davvero buono, per cui l'ho semplicemente buttato via, e da quel giorno so il significato di latte in estone, pim, quindi è tutto. Estonya'da ziyaret ettiğin en etkileyici yer neresi? Myślę, że w Estonii wszystkie miejsca są wspaniałe, a zwłaszcza tutaj w Tallinie, stare miasto, mogłabym chodzić cały czas po tej części miasta, zwiedzać je non-stop, po prostu jest cudowne. Myślę, że też jest wiele miejsc, których jeszcze nie zdążyłam zwiedzić, a które bardzo bym chciała zwiedzić, ale takim numerem 1 poza Tallinem, poza Starym Miastem jest dla mnie Saaremaa. Το αγαπημένο μου μέρος είναι εδώ, αυτό εδώ. Γι' αυτό και το επέλεξα κιόλας για να γίνει εδώ η συνέντευξη. Ο λόγος που μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το μέρος είναι γιατί κατά κύριο λόγο δεν υπάρχουν πολλοί τουρίστες τις ώρες που έρχομαι και μου αρέσει να έρχομαι μόνος μου και απλά να κάθομαι και να ηρεμώ ή να σκέφτομαι ή απλά να απολαμβάνω τη θέα, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Βλέπεις ένα σωρό πάρκα και με ένα μεγάλο μέρος της πόλης και κάθε ώρα που φεύγω είμαι λίγο πιο ήρεμος από ό,τι όταν ήρθα. Estonya'da Tallinn dışında Pärnu, Tartu, Ötepo ve Viljandis'e gittim. Ama benim için en etkileyici yer bu park oldu. Burasının adı Tompeya Parkı ve hemen Tompeya Kalesi'nin alt tarafında kalıyor. Herman Kulesi ve Tompeya Kalesi buraya göre seviye olarak biraz daha üstte. O yüzden buradan manzara benim için çok dinlendirici ve güzel. Vakit geçirmek için her zaman buraya geliyorum. Non ho ancora avuto modo di visitare bene l'Estonia, per cui sarò banale e dico Tallinn, la città vecchia. Mi piace molto questo borgo medievale, da fare un giro per la città e cercare di immaginarmi com'era nel passato. Tallinnassa ja Virossa ylipäänsä on hirveästi mielenkiintoisia paikkoja, mutta ehkä sen takia, että Tallinna on mulle tutuin, niin valitsin omani Tallinnasta ja helpompaa olisi ehkä ollut valita lempipaikka. Niitä olisi ollut paljon enemmän ja ehkä niin hienommalla tarinalla, mutta mä valitsin kuitenkin lähiöt. Esimerkiksi Öismäki tai Mustamäki on hirvittävän mielenkiintoisia ja siinä rumuudessa jossakin
ja sitten samaan aikaan kertoo Viron yhteisestä historiasta Neuvostoliiton kanssa, niin ne on ehkä semmoista, mikä on mielestäni mielenkiintoisimpia. Neden Erasmus için Estonya'yı seçtin? Βασικά δεν επέλεξα εγώ την Εστονία. Η Εστονία κατά κάποιο τρόπο με επέλεξε. Όταν έκανα τη δήλωση για να πάω για Εράσμους, απλά δήλωσα πάρα πολλές χώρες στη Νότια Ευρώπη, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ζήσω κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι στη Μεσόγειο ή από ό,τι ήμουν ήδη συνηθισμένος. Γι' αυτό το λόγο δεν επέλεξα χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Προτίμησα χώρες βόρειες όπως η Φιλανδία ή η Νορβηγία, όπως και η Εστονία. Και απλά κατέληξα εδώ. Δεν το μετανιώνω καθόλου. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο όμορφες χώρες που έχω επισκεφθεί. Και έχω επισκεφθεί όλες τις χώρες της Βαλτικής και τη Σουηδία. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά όμορφη η χώρα για να ζει κάποιος και θα ήθελα να ξανάρθω στην Εστονία. Aslında benim için durumlar biraz farklı gelişti. Benim okuduğum enstitünün hiçbir üniversiteyle anlaşması yoktu. Ben de anlaşma yapılabilmesi için birçok üniversiteyle iletişime geçtim. Aslında hedefimde Polonya vardı ama geri dönüş yapan tek üniversite Talya Teknoloji Üniversitesi oldu. Onların sayesinde işlemler hızlıca halloldu ve Erasmus'a gelme şansım oldu. Uçaktan indikten sonra geçirdiğim her an, kurduğum arkadaşlıklar, organizasyonlar hepsi harikaydı. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Essenzialmente tre motivi. Il primo è stato ovviamente l'inglese, volevo cercare di migliorare il mio inglese, per cui sono venuto in un paese del nord Europa dove sapevo che l'inglese era comunque ampiamente diffuso e inoltre alla Tallinn University of Technology ho trovato molti corsi in inglese. Il secondo motivo direi che è stata la differenza. Questo paese, l'Estonia, è totalmente differente dall'Italia, per cui e io penso che questo sia l'Erasmus anche. Per cui sono venuto qua anche perché c'era un forte spirito imprenditoriale legato al mondo delle start-up e della tecnologia. E infine il terzo motivo è perché la posizione di Tallinn è strategica, si può viaggiare e andare in molti posti e molte capitali come Riga, la Lapponia, Vilnius, San Pietroburgo, e questa è una cosa fantastica. Syytä tulla Viroon ja just Tallinnaan oli tosi monta. Mä oon asunut täällä aikaisemminkin ja viihtynyt tosi hyvin ja mä tykkään tästä kaupungista tosi paljon. Mutta ehkä tärkeimpänä siinä oli kuitenkin välimatka. Mä oon 2 tunnin päästä kotoa ja mun on tosi helppo päästä sinne ja mä voin samaan aikaan tavallaan viettää hauskaa vaihtelemää täällä, mutta sit kuitenkin mä pystyin pitämään Helsingissä mun työpaikat ja mun asunnon ja mun ainejärjestön puheenjohtajuuden ja kaiken muun. Mä pystyn tekemään kursseja sinne ja muuta. Mä en jotenkin ajattele ehkä, että mä oon tässä vaiheessa elämää siinä vaiheessa, että voisin pitää puolen vuoden loman, joten tää sopii mulle ihan täydellisesti ja nautin elämästäni täällä. Wybrałam Estonię na mojego Erasmusa, ponieważ jest to jedyne państwo, w którym mogę studiować w 2 językach, po angielsku i po rosyjsku na moim kierunku. Ale także myślę, że Estonia jest państwem, które wiele osób jeszcze nie docenia, a które bardzo szybko się rozwija i przed którym jest ogromna przyszłość. Kas sa tunned ennast Eestis koduselt? Aslında Türk yemekleri olmadan yaşayamayacak olsam da burada evimde hissettiğim zamanlar oldu. Mesela Avrupa'nın diğer ülkelerine gittiğimde bana bir şekilde yabancı olduğumu hissettirdiler ama buradayken durum farklıydı. Cümleye Estonya'da merhaba anlamına gelen tere ile başladığında ve daha sonra İngilizce devam ettiğinde yüzlerinde herhangi bir şaşkınlık ifadesi veya davranışlarında bir değişiklik görmüyorsun. Bu da seni, ben de bu ülkenin, Estonya'nın bir parçasıyım dedirtebiliyor. Certamente no, non potrei e forse neanche vorrei che fosse così. Cioè alla fine siamo parte dello stesso continente, no? Ma i 2 paesi sono totalmente diversi, qui non posso sentirmi a casa. Quando mi chiedono se mi manca casa mia, ho un attimo di esitazione. Per certi aspetti odio il mio paese, molte volte ho provato l'esigenza di andarmene, ma viaggiando allo stesso tempo ho anche riscoperto certi aspetti
dell'Italia, del mio paese, di cui sono orgoglioso. Quindi non lo so, forse dovresti farmi una stessa domanda tra 6 mesi e magari la mia risposta sarà diversa. Però una cosa è certa, quando tornerò a casa alla fine del mio periodo Erasmus, un po' questo paese e Tallinn la sentirò anche un po' mia. Mä en ehkä sanoisi, että tunne olon kotoisaksi täällä. Kotoisaksi olonsa tunteminen on jotain sellaista, mikä vaatii enemmän kuin muutaman kuukauden. Ehkä siinä isoimmassa osassa on just se kieli. Jos osaisi kieltä paremmin, niin ehkä tuntisi olonsa myös kotoisemmaksi. Mutta toistaiseksi ehkä sellaiset mun kotoisimmat hetket on ne, kun mä voin hukuttautua massaan ja kukaan ei tiedä kuka mä oon. Ja mä voin vaan nauttia tästä kaupungista, mutta ei se millään tavalla häiritse mua. Ei mua haittaa olla lomalla mun lempikaupungissa kevättä. Se on ihan fine. Tak, oczywiście czuję się tutaj jak w domu. Spędziłam tu niezapomniane chwile. Ludzie są bardzo sympatyczni, atmosfera jest wspaniała. Z wszystkimi miło można spędzić czas. Jest naprawdę bardzo dobrze. Polecam każdemu. Τον πρώτο μήνα που ήμουν εδώ η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά δύσκολο να αισθανθώ ότι ήμουν σπίτι, γιατί ήταν όλα τρελά, ήταν όλα διαφορετικά και έπρεπε να προσαρμοστώ ξανά από την αρχή. Αλλά πλέον, όντας 3 μήνες σε αυτή τη χώρα, μπορώ να πω ότι ναι, είναι το σπίτι μου. Αισθάνομαι σαν να είμαι σπίτι. Και το κατάλαβα ειδικά όταν ύστερα από ένα ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής επέστρεψα στην Εστονία. Μόλις περάσαμε τα σύνορα από την Λετονία στην Εστονία, κατεβήκαμε όλοι από το αυτοκίνητο, όλη η παρέα, και αρχίζαμε να τραγουδάμε τερέ, τερέ, τερέ τούλε μας και διάφορα τέτοια πράγματα. Και φυσικά οι Εστονοί μας κοιτούσαν περίεργα. Το γεγονός ότι αισθάνομαι σπίτι μου την Εστονία θα το κάνει ακόμα πιο δύσκολο όταν φύγω, γιατί μπορεί να φεύγω και να πηγαίνω στο σπίτι μου πίσω στην Ελλάδα, αλλά επίσης θα αφήνω ένα σπίτι εδώ πίσω.